First, palliative care ni saya nak maklumkan yang dia merupakan satu rawatan yang diberi kepada pesakit dengan disease yang tidak dapat disembuhkan. Okay, so main objektif dia adalah untuk provide comfort, keselesaan dan kalau boleh dapat memperbaiki quality of life of the patient. Okay, so this palliative care usually dia akan fokus on 4 kriteria yang utama, iaitu physical, emotional, spiritual dan social aspects, which is social and emotional aspect of eating and drinking should also be acknowledged, affected overall nutritional status and promotes food wastage. Yang ni pun melalui kajian, kadang-kadang kita dapati antara kajian yang kita dah buat, kita dapati kadang-kadang patient bila dia makan seorang ataupun tak ada orang yang boleh assist dia nak makan pun, itu pun boleh mempengaruhi dia punya orang kata oral intake, yang mana bila dia rasa macam tak seronok nak makan, tak comfort, jadi dia akan affect kepada overall intake dia. Seterusnya efek kepada nutritional status dia. So diet or food has become one of method or intervention strategies used to provide comfort to the cancer patients throughout their treatment period. Okay, palliative care dekat IKN, dia sangat menumpukan kepada aspek of diet ni sendiri. Okay, and then untuk pengetahuan semua, palliative care ni dia tak semestinya orang yang dah memang orang kata yang akan pergi dia memang dah tak ada harapan. Tidak, sometimes ada patient yang under palliative care tapi dia manage to survive for a longer period. Maybe at that time masa yang disuggestkan untuk dia palliative care tu dia ada macam orang kata banyak simptom-simptom like nutrition impact symptom yang affected dia punya overall condition. So bila kita and then with treatment yang dijalankan pun sebenarnya just untuk orang kata pastikan dia ada a quality kita panggil function yang lebih better daripada keadaan semasa. Kadang-kadang orang yang under palliative care ni dia tak semestinya terbaring saja, dia boleh je berjalan, boleh je makan, bercakap, cuma treatment tu tak mampu lagi nak orang kata kita kata dia total sembuh tu tak ada. Okay, so that's why dalam aspek palliative care ni kita memang orang kata cuba fokus kepada 4 kriteria yang saya cakap tadi untuk pastikan overall condition patient secara in term of quality of life tu improve, supaya by dia boleh hidup dengan selesa, dengan aman, mengikut apa yang dia rasa dia nak buat. So bukannya kita streskan dia lagi apa semua itulah. Jadi salah satu daripada cara strategi dia adalah menggunakan diet ataupun food yang dia biasa amalkan tu. So maknanya diet ni kita boleh kata kalau kata kita tak happy dengan food kita, it's not a comfort food for us lah. Okay. Right. So dalam palliative care ni usually candidate yang dalam ni biasanya ada masalah yang kita panggil lack of appetite. So saya tahu macam blood cancer patient usually bila time treatment apa semua ada satu period of time dia akan mengalami lack of appetite. Jadi bila dia ada lack of appetite, of course lah bila appetite tak ada, of course makan pun sikit. Jadi dia akan resulting in weight loss and weakness, lack of energy, depression, family anxiety and increased food wastage. Okay, bear in mind untuk cancer patient salah satu indikator untuk make sure that nutritional status tu kita boleh monitor nutritional status dia tu adalah weight changes. Okay, so kalau kata patient tu ada further weight loss, maknanya ada somehow somewhere makan dia tu tak bagus. Okay, maybe maybe dia makan tak cukup ataupun dia makan dia actually skipping orang kata meal ke, yang tu kita kena find out lah. Okay, ataupun dia mengamalkan macam orang kata habit-habit yang tak bagus like food myth apa semua itulah, dia avoid everything, ada food avoidance lah, which is tak berapa orang kata boleh effect kepada dia punya intake. Okay, so the main complaint yang biasa kita hadapi dalam palliative care patient ni, usually ni bila di ward di hospital, the portion of item of food served was big or too many, kurang rasa,
salah ejaan kurang rasa, taste, T-A-S-T-E, kurang kepelbagaian dan tidak menepati cita rasa dia and tak menarik. Okey, saya rasa masalah tak menepati cita rasa ni rasanya masalah sejagat daripada dulu-dulu sampai sekarang tu still ada. Kita tak boleh nak, orang kata apa, nak penuhi semua kehendak orang kan, tapi langkah perlu diambil untuk consider this, orang kata, food preference among Malaysian population. Okay, and then another main issue adalah kita nak tahu bila kita deal dengan patient ni, tak kisahlah blood cancer ke, cancer head and neck ke, cancer apa-apa juga jenis cancer, macam mana kita nak meet patient's daily requirement without compromising the nutrient provided via food served. So that kita can fulfill patient's demand, encourage patient's overall intake. So, dan satu lagi apa isu dia, kita nak provide comfortness to patient. Bila kita masukkan comfortness to patient, maksudnya bila patient nampak makanan kita tu, dia rasa pleased, dia rasa seronok, dia rasa happy. Contoh paling senang macam dekat Institut Kanser Negara lah. The main menu yang paling patient suka adalah nasi lemak. Okay. So kita tahu kan nasi lemak tu makanan, orang kata makanan tradisi masyarakat Malaysia, tak kisahlah apa-apa bangsa pun. So bila orang kata nasi lemak tu being served, dia belum rasa lagi tahu, muka dia dah happy sangat, dia dah tunjuk orang kata smiling face. Okay, dia nampak tu smiling face. Alright, kita nampak dia pun smile, dia appreciate dengan apa yang kita serve tu. So this is kind of thing yang kita kata yang meet patient's preference, taste, lepas tu maybe daripada segi presentation, patient rasa suka, dia expect apa. Agaknya kalau kata kita bagi nasi lemak dalam daun pisang, lagi dia suka kot, sebab that one is actually the mindset of orang kata traditional nasi lemak serve. Macam tu. So benda-benda ni yang kita consider as orang kata memberi comfortness kepada patient. So dalam palliative care ni, bila kita handle patient, kita aim to improve appetite among palliative cancer patients and also patient with all intake impairments. Thus, kita nak increase food or calorie intake and providing psychological satisfaction and reducing food wastage. Okay, so since daripada pembukaan IKN sampailah sekarang, bila kita cakap pasal comfortness of food ni ataupun comfort food ni, kita realise that it's not only orang kata meant for palliative care patient. Macam saya cakap tadi, palliative care ni kadang-kadang dia bukanlah yang sampai bedridden, yang sampai dah tak ada harapan, semua tu tahu, tak ada. Kadang-kadang dia boleh bergerak, makan, bercakap, berbual macam kita ni, macam saya sekarang. Tapi kita dapati kebanyakan pesakit kanser, macam saya dah cakap sebelum ni, dia mengalami orang kata nutrition impact symptom tadi tu. Maknanya ada one time, kadang-kadang at some period of time, dia akan mengalami kesukaran untuk makan dengan bagus. Okay, maybe due to the pain, maybe due to orang kata appetite yang tiba-tiba turun because of the side effect of the treatment dan macam-macam. So this kind of patient kadang-kadang intake dia less than 50%. So we think that orang kata comfort food ni is not only meant for palliative care but also can be meant for this kind of patient yang ada masalah oral intake yang less than 50%, which is orang kata kalau less than 50% tu kata boleh bagi negative outcome lah sebenarnya kepada patient punya treatment.